Ipra-prank namin si JR, guys. So yun, guys, ipra-prank namin si JR. Huwag kayong maingay, guys. JR! Uy, bawa ka mo. Sartan! Oh! Ayan, guys. Mag-hello kayo naman sa vlog ko. Hello, this is me. Hello, si Kina. Ako si Steven. Oh, Bas! Oh, practice niyo! Oh, gawin na eh. Tayo na eh. Ito ka na eh. Hindi ko abay dito na eh. Papasang doon na duwa. Oh, taga. Hindi na namin. Oh, tagad. Oh. Ito na. Nagpipinasan tayo. So guys, ayan. Sige Ito ah. na sila. Ito sila. Hindi! Sige! Practice niya! Pasan kayo amin! Pasan kayo amin! Sakay nga! Pasan kayo amin! Kina, itay. Mama, may saan niya dyan. Oh! Pasan kayo amin! Itawi na! Kinadyan pa lang. Ay, kinadyan pa lang ah. Ito na! Kinadyan pa. Pagsti ko na! Si! Oh! Sige! Oh! Saan guys? Wala muna. Dahil nahulog yung bola sa baba. Nasa dulo. So yun guys. Mamaya muna. I-stop ko muna to. So yun guys. Nandito na pala. Wag nang i-stop. So yun guys. No guys. Game! 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 Game now! So yun guys. Game na ulit. Oh! Makulit. Oh, sige! Oh! 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 Bang! Guys! Natumba yung camera natin, guys! Sorry, guys! Natumba. Tulay! Sorry. Oh, JR, tulay! Pinapardos, saan nabasa? Dapat napardos kag pasakan. Kasine ka nga daw. Dandanin. So, oh, ano? Ipasamit ka ni Jara. Oh. Ah. No. Oh, ano? Oh, parang Ay, nahulog. Ay, nahulog. Ay, nahulog. Log. sige. Oh. So yun guys, wait lang. Wait lang guys.